মৌলানা আহমদ আলী সাহেবে 3 মাসে হিফজ করলা। আহমদ আলী সাহেবে তান ফির মদনী সাহেবে হুসেন আহমদ মদনী সাহেবে 1 মাসে হিফজ করছে, আর আমি হিফজ করছি 6 মাসে। मौलाना सुफियान साहब आसिमगंज वाले जानते हैं ना आप लोग, वो एक दिन गए, वो उम्रे के लिए गए, एक नाइजीरियन आदमी मिला उनको, और दुईजन एक लोग नमाज पढ़ी से फट जाले ओ दुईजन बइले बातचीत হয় না, গফসফ করলো বেটা, নাইজেরিয়ান বেটা কই মাতিল মাতিয়া, তাই ইংলিশও জানেন মনে করে। তো নাইজেরিয়ান বেটা কইল, নাইজেরিয়ান বেটা কইল যখন জানলো आसाम और ताई आसाम में ग्रामर बहुत जानते हैं, ताई दिमाग सूचिते तगला ये आसाम और मानची अरबी ग्रामर खदानो एक ही दानो ओ सूचिते आखता ख्याल तान फुआ हमारे से पड़ी से सुफियान साहब फुआ बड़ो मेधावी फुआटा शिलीगुड़े बाला कर पढ़ाई बहुत जहीन गेसे कि बेंगलोर शाखा मानी। तो ताई हमारे फोन करला बोला तखुत्तुहु बियामीनिका इज़ा लर्ताबल मुब्तिलून, ए मोहम्मद तुम्हें यदि पढ़ा लेखा होता है कोनो माद्रासात पढ़ीता है, हमार कुरान मुश्तबा हो जाता, मेरे कुरान को लोग शक की निगाह से देखते, मंचे खोइला ने एक कुरान बनाई ली से मोहम्मद कुरान बनाई ली से এখন তো এখানে কইতে পারতো না, তাই মোহাম্মদ তো কোনো মাদ্রাসার পড়তা না, মোহাম্মদ जो কোনো মাদ্রাসাত গেছেন না, কোনো স্কুলও গেছেন না, তাই তো মারফেট থেকে জেলা বাড়াইছেন ওলা, और कोई माई का लाल नहीं है जो कह दे मोहम्मद को मैंने 1 अरब पढ़ाया पूरे अरब में, पूरा अरबिस्तान खेव হইতে পারতো না যে আমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রে পড়াইছি, হইতে পারতো না। জিবরিলে আল্লাহর কাছে কোরআন আনতা নিয়ে তানে দিলাইতা, ও খামতানার কোনো কাম নাই, খালি রমজানও আইতা আইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লগে দর করতা, দেলা 2 হাফিজে দর করেন না নিবা রমজানও, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ফড়তা জিবরাইলে হুনতা, বাস ও কাম আছে খালি, আর কোনো কাম নাই। কোনো বেটায় কইতে পারতো না মোহাম্মদ আমার শাগির্দ, আনা উস্তাদে। এক वाक़या हुनाई, यो আবু জাহেলে হুনলো, আরো মানছে হুনলা, ও মাকারু মাকরান কুব্বারা, ও মাকারু মাকরান কুব্বারা, यानी नकेरार सिफत कुब्बार आयना, अरबी बेटा ग्रामार की, और जेमने इटा हुनके ओ मकारू मकरान कुब्बारा ओ कइसे ओ फाइसी बुल रे, इतो कुरानो तारार कुरानो बुल আছে मकरान कुब्बारा, एने नकेरार सिफत कुब्बार आयना तेइगु किला आइलो, ओ हे दारुल नदवात यो करছে মিটিং ডাকছে, তার একটা অফিস আছে, হলো ডাকিয়া এক বুড়া এক বেটা 3 মাথা আলা জানুনি কিটা ওকা, ओ बाप रे बाप, बिल्कुल सही राइट, बोला लाठी बर्दी वाला आटी झुकी आई से बेटा आइया ओ द्वारर मुठी ताइया ओ खमर सीधा करছে, खरिया কইছে लिमा कल्लफ्तुमुनी लिअन्नी रजुलुन कुब्बार, তুমি দেন আমার কিতার লাই কষ্ট দিলাই, আমি বুড়া বেটা, তো রজুলুন কুব্বার বড় সাহিত্যিক, বড় বুদ্ধিজীবী, কত বয়স বুঝাইতরানি যে বেটা কতটা লেখছে, কতটা পড়িছে, কত আপনার আশার জানে, সব জানে, হগুরদি সাইতরা কোরআনর আইব বার করতা, হিগে উঠিয়া
খর লিমা কাল্লাফতুমুনি লিআন্নি রাজুলুন কুব্বার কোরআনে দেলা কইছে ওলা কর আবু জাইলে কইল তেরা নাস हो तू भी मोहम्मद का तरफदार है तू बर्बाद हो तू तो मोहम्मद की तायद कर रहा है मोहम्मद देता कोई तू नोता कोई तेरे আমরা তো यार बुल একটা ফাইলিছি কোরআনও अरे ये तो सही है बुल किला ये देखो इसे ले अन्नी रजुलुन कुब्बार यानी रजुलोर रजुली को नाकेरा इगुर बादे कुब्बार आई तो फारे जला होनो आइसे वो मकरू मकरन कुब्बार तो कानूनी हिसाबे दो योटा सही एव बेटा बुढ़ा बेटा रे को सही है कुरान ध्यान कोई से योटा शुद्ध विचेन अल्लाहर कलाम अल्लाह एवला कलाम दिसे ओला कुरान दिसे कुनो बेटा नहीं चैलेंज करता ओ कुरान दी शरारे मारी ली से अल्लाह तो बादे होइला मोहम्मद ने बनाई ली सुन ठीक है मोहम्मद ने बनाई सुन कुरान मोहम्मद तो एक आदमी है फातु बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन कुरान आयत पढ़िया अल्लाह खुदरा तुमरा खुदरा है मोहम्मद कुरान बनाई सुन तो मोहम्मद एक मानुष तुमरा कत मानुष तुमरा तो बड़ो बड़ो कविओ हल शायर हल तुमरा दुनिया रे मांचर को गुंगार तुमरा भाषा जानो अच्छा तो तुम सब मिल के बना लो एक कुरान बना लो एक कुरान नहीं छोटी सी एक सूरत छोटो मोटो एक सूरा बनाओ इन्ना आतैना कल कौसर 3 आयत मात्र नानी फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर ओ ওলা ছোট একটা সূরা বানাইয়া দেখাই দাও এর বাদে সূরা ইন্না আতাইনা নাজিল হইল নাজিল হওয়ার বাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রে দি লেখাইয়া কাবার দেওয়ারও ওলা লটকাইয়া তৈ দিলা হইলা ওগুলো এখানে একটা সূরা লিখিয়া দাও अच्छा काबात सारा हुआ है इस्लाम और आगे वो सारा आईता काबातुल्लाह तवाफ करता होगा सारा हो जो इस्लाम और आगे हो जाती आदर तौर तरीका तरह हज करता तो एक हफ्ता पर्यंत काबार देवारो लटकाइला ছিল কোনো বেটাই 3 আয়াতের জবাব দিতে পারছে না 3 আয়াতের জবাব দিতে পারছে না আল্লাহ কইতরা ফাতু বিসূরাতিম মিন মিসলিহি এই সূরাতের মতো ছোট একটা সূরা নিয়ে দেখাই দেয় কি গিয়ে লেখি দিলাইতে লাস্টে এক সপ্তাহ বাদে উপরে কিতা ইন্না আতাইনা কাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার ইন্নাশ নিয়াকা হুয়াল আফতার লিখে লিখি দিছে ইন্নাহা লাইসা মিন তাকাতিল বাশার ये इंसानी शक्तिर বাইরা এই जुमलार अर्थ ही लोग इन्ना लाइसा मिन ताकतिल बशर बशरी ताकत से बाहर है कोई इंसान ऐसा बना नहीं सकता ऐसी अरबी बना नहीं सकता कोई इंसान इन्ना लाइसा मिन ताकतिल बशर वो कलाम फोड़ी से बच्चा है आज को खोजन हाफिज 11 दिन 60 जन को बच्चा 60টা हाफिज আস্তা কোরআন রে ইয়াদ হইছে আল্লাহ তাআলা আমি আয়াত পড়িছি শুরু ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন কোরআন আমি নাজিল করছি আমি হিফাজত করব আল্লাহ খারেদি হিফাজত করাইব ও আমার বাচ্চা ইন্তরি ওই যে সাতকু ও অন্য যদি কেউ কোরআন পড়ে ভুল পড়ে এই সাতও গিয়ে বেরিয়া দিলিবা সাতও গিয়ে খামড়াইয়া খাই নিবে এই শুদ্ধ ফোড় গলত ফোড়তে ইচ্ছা না আপনারা শুনছেন মনে হয় কি জানি মেসা বকলে ইসরায়েলে সূরায় আপনার ফুরকান সূরায় ফুরকান লেখছে মাঝে মাঝে তারার মাত হারাই দিছেন মাঝে মাঝে আয়াত খাটি 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 কিছু তারার মাত আর কিছু কোরআন ওলা হারাইয়া नेटो साड़ी दिसे
আজ থেকে 15 বছর আগের কথা হইয়া, এই 15-20 বছর আগের কথা। দারুলুমও ইন্টারনেট শুরু হয়েছে ও মাত্র। মৌলানা আব্দুল সালাম কাসমি তার নেটও আইছে, তাই প্রিন্ট আউট করিয়া হিফজ খানাত ফাটাই দিলা, যেন হিফজ পড়া হয়, কোরআন পড়া হয়, মনে ফাটাই দিলা। আর ছাত্ররে বাটি দিবার লাগে কইলা, ছাত্র ফড়িয়া কই তো কোরআন নেই, মাঝে মাঝে কোরআনের আয়াত, মাঝে মাঝে অন্য জিনিস। কে ধরল? হাফিজ সাহেব। এই তো বাচ্চা চিন্তি ধরলা। दुनियार मध्य आजकू तारीखों लाखों नहीं करोड़ों हाफिज है, करोड़ों हाफिज है। हिंदुस्तान में भी करोड़ों हाफिज है, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया में कितने हाफिज हैं? अफ्रीका वगैरह में हर बच्चा बच्चा हाफिज है। मैं जाता हूँ हर साल 20 दिन के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ, अरबिक ग्रामर में सिखाने जाता हूँ। कई मुल्क के टीचर्स आते हैं, उनके अरबिक ग्रामर, मैंने अरबिक ग्रामर पर कई किताबें लिखी है, आप लोगों के पास देखा होगा, उलूम सर, उलूम नहव, उलूम इजराइल अरब, उलूम फारसी। तो ये पूरे हिंदुस्तान में हर जगह है, और बांग्लादेश में है, अफ्रीका में है। मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ, वहां देखा हर बच्चा हाफिज। अफ्रीका में बच्चा बच्चा हाफिज है, इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका है, जाम्बिया है, मोजम्बिक है, बोत्सवाना है, स्वाजीलैंड है, ये सब यानी फारसी वो हाफिज है, और सब ग्रामर सीखने के लिए आते हैं। मौलाना सुफियान साहब आसिमगंज वाले, जानते हैं ना आप लोग? वो एक दिन गए, वो उम्रे के लिए गए, एक नाइजीरियन आदमी मिला उनको, और दुईजन एक लोग नमाज पढ़ी से फट जाले, वो दुईजन बइले बातचीत হয় না, गपशप করলো बेटा, नाइजीरियन बेटा कोई मातिल मातिया, তাই ইংলিশও জানেন মনে হয়। तो नाइजीरियन बेटा कইল, उनका नाइजीरियन बेटा कইल, যখন জানলো आसाम और ताई आसाम में ग्रामर बहुत जानते हैं, ताई दिमागो सूचिते तागला सगे आसाम और मानची अरबिक ग्रामर खदानो एक ही लदानो ओ सूचिते आखता ख्याल इल्लो तान फुआ हमारे से पड़ी से सुफियान साहब और फुआ बड़ो मेदा भी फुआटा शिलीगुड़े बाला करी फोड़ाई थे, बहुत जहीन न्यू गेसे के हो बेंगलोर बनो वैसा हमारे। तो ताई ने हमारे फोन कर ला मक्का तक, मौलाना आपके पास कौन लोग पढ़ते हैं? मैंने कहा कई मुल्क के लोग पढ़ते हैं। शुरू में जब हम गए थे अफ्रीका 5-6 साल तक तो कई मुल्क के लोग पढ़ते थे। उसी ने उसका कोई भाई है, वो मेरे पास पढ़ के गया, उसने बता दिया होगा। मेरा तो एड्रेस उनके पास है, मेरा पता मेरा एड्रेस उनके पास है, उन्होंने बता दिया कि ये आसाम के हैं। तो मतलब ये लोग ही औता अरबिक ग्रामर वगैरह এই সব গ্রামার যে জানবো হে তারপরে কি কোরআনের অর্থ বুঝবো, কোরআনের মানা বুঝবো, আর না কোরআন বুঝতাম না। আমি কইতাছিলাম ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন, কোরআন রে আমি নাজিল করছি, আর এই কোরআনের হেফাজত আমি করবো। আল্লাহ হেফাজত করার লাগিয়ে জমিনও আইতা না, এই বাচ্চা দিয়ে হেফাজত করাইবে। এই যে 7 বাচ্চা আই ওলা প্রত্যেক মাদ্রাসা থাকি প্রত্যেক বছর, বড় মাদ্রাসা থাকি তো 20-22টা বাচ্চা ফারিগ হইন, মিডিয়াম মাদ্রাসা হইলে 12-13টা ফারিগ হইন, ছোট মাদ্রাসা হইলে ওলা 7-8 জন फारिग হইন। पूरे हिंदुस्तान में
हाफिजों का जाल बिछा हुआ है। अब मस्जिद कम पड़ गई, हाफिज ज्यादा हो गए। अब क्या करते हैं हम लोग, एक बच्चे के साथ एक बच्चे को लगा देते हैं, तू सुन, एक ये फोड़ाओ, एक ये हुना हुनो, एक ये 15 दिन फोड़ाओ, एक ये 15 दिन फोड़ाओ। ऐसा तरतीब बना है। क्यों? हाफिज ज्यादा हो गए। तो मतलब ये है अल्लाह ताला इस कुरान की हिफाजत खुद करेगा। मतलब हमरा जे बच्चन तेरे दिया अल्लाह ताला कुरान हिफाजत करेगा। कुरान बच्चन तो मेमोरी बहुत मजबूत तक है, उसके बचपनों हिफ्ज हो रहे, बहुत फक्का हिफ्ज हो हर बेश करी फड़ा हो नहीं पहले की बेश करी याद हो। हमरा हजरत मौलाना अहमद अली साहब 3 मास हिफ्ज करला। अहमद अली साहब मोतान फीर मदनी साहब हुसैन अहमद मदनी साहब 1 मास हिफ्ज करছে। আর আমি হিফজ করছি 6 মাসে। আমি 6 মাসে করছি হিফজ। তো मतलब হইল কি ये बच्चे इंते दिला हिफ्ज कर रहा, এই কোরআন ও খেয়ে ঠগাঠগি করতে পারতো না। আল্লাহর কালাম, আল্লাহ কইন লা ইয়াতিহিল বাতিলু মিন বাইনি ইয়াদাইহি ওয়ালা মিন খালফিহি তানজিলুম মিন হাকিমিন হামিদ। এই যে তারা इंटरनेट ছাড়িছে, এই बच्चों चुप हो जाओ, एक एक करके पकड़ के यहीं ले आऊंगा, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हारी तो बात कर रहे, तुम्हारी तो तारीफ कर रहे हम, तुम नहीं समझ रहे हो। तो गधे हो भाई तुम तो, तुमरा तारीफ करियार खाली आमी, तुमरा बुझो ना, इधर ध्यान करो। तो अल्लाह ताला फरमाते ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी। कुरानो कुनो दिक तकी फिक्सिंग, कुनो दिक तकी कुनो वस्तु ঢুকাইতে পারতো না কেউ, না আগে তাকি পারবো না করে তাকি পারবো। কোনো ভাই তাকি কোনো শব্দ হারাইয়া আর প্রেস নিয়া সাফাইয়া লান বাঁচত না। আমরা এই হাফিজ হলে দড়ি লইবা, এই হাফিজ হলে দড়ি লইবা। আল্লাহ খুদ কোরআন কইতরা লা ইয়াতিহিল বাতিলু মিন বাইনি ইয়াদাইহি ওয়ালা মিন খালফিহি। না ডাইনে তাকে বুঝছেননি, না ডাইনে তাকে হারাইতে পারবা না বাউয়ে তাকি, मतलब কোনো দিক তাকি কোরআনও গড়বড়ি করতে পারতা না। খেনে তানজিলুম মিন হাকিমিন হামিদ। तंजील माने मुनज्जल, नाजिल शुदा अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की जानिब से नाजिल किया हुआ कुरान है। এই कुरान कुनो जात गड़बड़ी के करते पारतो ना। कयामत तक ये कुरान बाकी रहेगा। जिस वक्त कयामत आने वाली होगी ये कुरान को उठा लिया जाएगा, कुरान उठा लिया जाएगा। कुरान कैसे उठाएंगे? हाफिजों को उठा लेगा। इल्म उठा लिया जाएगा। कैफ युक़बज़ुल इल्मु, बुखारी इबारत से कैफ युक़बज़ुल इल्मु, इल्म अल्लाह ताला कैसे उठा लेगा? किला अल्लाह ताला इल्म रे उठाई ली वो दुनिया तक की। आगे जवाब आ युक़बज़ुल इल्मु बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को तुल्लिबो अल्लाह मौत दिलाइबो, उलमा को उठाई लिबो। तो उलमा उठी देबा इल्म रहिबो नि जमीनो खानो रहितो बेरोनी टेबुलोनी तो सीनात तक तो नहीं। तो युक़बज़ुल इल्मु बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को अल्लाह उठाई लिबा, हाफिज़ों को उठाई लिबा क़यामतेर आगे। আর দুনিয়া এই সময় আর বেশ দিন রইতো না, দুনিয়া কিয়ামত আই দিব। এর লাগি আলিম তালিব ইলমর লাগি যেটা ইলমে দিন হিকিতরা কুরআন হিকিতরা ইতার লাগি হর বস্তুয়ে দোয়া করে, হাত্তা সমকু ফিল মা, ইয়ার থেকে মছলি মাছ পানির মধ্যে এই হাফিজ হলর লাগি আলিম হলর লাগি দোয়া করে। খেনে ये इंसान और जिन दुईटा कम छाड़ा दुनियार हर जंतुए जाने এই দুনিয়ার যে উজুদ আছে এই
ইলিম আর হাফিজর জরিয়া আছে। এই এরা উঠে গেলে দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। এরারে আল্লাহ তাআলা তুলবো, তুলিয়া এর বাদে কিয়ামত আনবো। আপনি अंदाजा करें कुरान को बरकत वाला कुरान, कितनी बरकत कुरान के अंदर। देवबंद में एक साहब है, प्रत्येक मासो 25 तारीख को याले मासो আমার কাছে আইতা বলল না তোরা পয়সা দু 5 দিন রইছে বেতন পাওয়ার, আমার পয়সা শেষ হয়ে গেছে, যেটা বেতন দিছে দারলুমে শেষ হয়ে গেছে, আমারে 1000 টাকার ঋণ দেও, বেতন পেয়ে দিলাম। আমি দিলাম, বলে 6 মাস পর্যন্ত দিলাম, খেয়াল করি উনি 6 মাস পর্যন্ত দিলাম। বাদে যেন একটা কথা আইলো, তানে একটা আমিও শিখাই না, একটা ফর্মুলা দেই, বরকতর ফর্মুলা দেই। বললে হজরত গরো হুরুতা আসেন না, বলে হ্যাঁ ফুড়িয়ে গু আসেন, বলো কোরআন ফড়ি শরীফ পড়া জানেনি, বউয়ে জানেনি, জানে আপনার কাছে তো টাইম নাই, আর টাইম দিলে বার করতে পারতেন না, কারণ মেসা বগলোর লগে মাগরিব বাজু ছাত্র আইন ও কিতাব শিকিবার লাগি, কিতাব শিখাইবার লাগি। আমি কইলাম 40 দিন কন্টিনিউ 40 দিন সূরা ওয়াকিয়া পড়ো বাড়ি মাগরিব বাদে, দেখো কিলা বরকত করয়। 40 দিন পড়িছে, পড়িয়া আনলে ইমাসও আর ইয়ে নেওয়া তাইলা না, পয়সা নেওয়া ইমাসও ঋণ লওয়া তাইলা না, খরচ লওয়া তাইলা না, বুঝছেন নি, বুঝবাইছ নি, ইমাসও বেটাই খরচ নেওয়া তাইল না। বললাম বিষয় কি তারে, ওখানের দিকে আরো 1 মাস যাও, সামনের মাস আইয়া কই না মারে মে হজ যাই আর কি দোয়া করিও। আরে মাশাআল্লাহ, বেটা এখন হজও যাইতো কি বুঝাইতরা না, সূরা ওয়াকিয়ার বরকত বুঝাইতরা না, যে গরো সূরা ওয়াকিয়া পড়াও আল্লাহর বরকত নাজিল হয়। আমি আমার ছাত্র হলরে কই যেটা বেশি পরিশান হয়, এই তুমি সূরা ওয়াকিয়া পড়ো না, আপনি ওদেরটারে আমি কই ইতারে একবার শিকাই দিলাইছি, ইটা কই হযরত যেদিন থেকে সূরা ওয়াকিয়া পড়া আরম্ভ করছি আজ পর্যন্ত জেব থেকে পয়সা খালি হয়েছে না। দেখো আল্লাহ के कलाम की बरकत।